yakni bersungguh-sungguh mengikatkan yang tripod kecil ini ada yang mengikatkan hakikat yang segitiga dan rahasia di dalam sembahyang, hakikat dan rahasia dalam sembahyang. Maka yaitu amat banyak dan sekurang-kurangnya ada 11 perkara. yang segitiga aja Hakikat, rahasia lain orang apa mukarrabin lain, kayak kumpul lain. Misalnya pahanya orang-orang fikih gitu, kayak guru besar, guru halus, tapi apa? Artinya guru lama kayak juga. Artinya itu syarat mendapat pahala. Taruhlah gini lah. Macam kita yang bertanya, macam kita ini ada fuqaha, orang ahli fikih, atau dikatakan orang saleh, nah, yang nyaman, orang saleh. Macam kami termasuk orang saleh. Amin. Ada sembahyang, ada membuat dosa, orang saleh. Lain ada orang mukarrabin, arif billah, lain. Jadi anggaplah macam kita. Ini khusyuk ini syarat mendapat pahala. Jadi di mana engkau khusyuk, itulah pahalanya. Mungkin dari pertama Allahu Akbar, dari kamu baca Bismillahirrahmanirrahim itu khusyuk benar. Tengah jalan, di tengah jalan yang izin sholat mustaqim misalnya, atau membaca ayat, ingatan di dalam lain, kada khusyuk malah. Atau di sini gerak di sini, berarti tetap anggota daripada gerak. Nah, kalau sudah tetap gerak, sekali kita ada bergerak ya. Garu-garu tak kasih ke mana-mana, garu-garunya nah, sampai kepala-kepala yang dia. Nah, itu berarti orang ini kada khusyuk. Hendaknya kalau daripada tetap dan hati ingat kepada Allah, ingat kepada Allah aja. Kada mengatakan yang lain tak. Misalnya kunci kan tinggal di rumah, kunci kan tinggal di motor, apa sekadar ingat tidak, pokoknya Allah aja ingatnya. Lawan gerak yang sia-sia. Gerak sia-sia itu kayak apa? Misalnya tadi bergaru-garu kesini kemari, tapi ada yang gerak kada sia-sia, bisa takalnya mau. Nah, kada bergerak banyak mungkin itu, nah, tuh sia-sia namanya. Kada khusyuk. Nah, jadi khusyuk itu ada anggota diam dan hati ingat kepada Allah aja. Kada ingat lagi segala macam kunci, duit tertinggal apa segala macam, apalagi rokok tertinggal bah. Ini kadang-kadang kada karuan sembahyang. Nah, kalau tertinggal minuman aja biasa aja. Tapi kalau tinggal rokok, wah hati no. Ya kalau apalagi nang desa merokok. Ya kalau salah leh. Nah. Jadi kepada orang saleh tadi disini ini syarat. Jadi apabila ikam takbir tadi khusyuk, karena mikirkan apa-apa hanya Allah aja, itulah. Karena ikam hendak salam, keingatan macam-macam. Nah berarti nang waktu ikam nang apa takbir yang pertama itu nah ikam dapat pahala mujur. Misalnya pahalanya 100, sekali ikam dapat cuma 75. Masih mending 75 dapat 25 aja. Karena banyak nang kada khusyuk. Kalau dapat 25 nilainya, semestinya kita dapatnya 100. Mestinya tak 100 tapi dapat 25. Kenapa? Kada khusyuk di jalan tadi. Hah? Ini bagi orang nang fuqaha sampai kita deh, atau orang saleh. Nah, maka khusyuk ini, khusyuk ini syarat bagi sempurnanya pahala telah bagi orang fuqaha, dan jadi syarat bagi sah sembahyang kepada ulama tasawuf. Nah, kalau ulama yang tadi yang bisa apa ulama tasawuf, ulama sufi termasuk ya guru-guru nang
kita namanya itu personal itu sidin apabila kada usuk kada sah wadil ikam kada usuk ada sah banyak orang kayak itu kalau ikamnya sembahyang kada usuk juga kada sah kada usuk juga sembahyangnya kada sah sebenarnya bujurnya tapi orang yang mana nak kada sah itu nak kada sah itu orang mana bukan kayak kita ini orangnya orang nang di atas angin nang kamunya nang para ulama nang para syekh nang para arif billah atau orang mukarrabin yang ikhlasnya kadang ada ikhlas mukarrabin kalau kita ini ikhlas abrar lain sedikit nanti katanya tuh. Nah jadi kalau orang itu sekali lagi orang yang itu adalah syarat sah sembahyang apabila sidin kada usuk kada sah. Kalau kita apa? Kita masih sah sembahyangnya dan pahala kita dapat juga. Tapi ingin waktu usuknya disitulah kita dapat pahalanya. Nang ikam dari pertama sampai akhir kada usuknya kada dapat pahala. Dari awal sampai akhir sembahyang kada usuknya bermain aja hati bermain bukan orang. Sebab hakikat sembahyang itu ada dua. Ingatkan hakikat sembahyang ada dua. Pertama zahir, kedua batin. Pertama zahir, kedua batin. Yang zahir itu mana? Yang zahir itu Allah Akbar, sujud, al-rukuk itu zahir. Zahirnya itu. Nang batin mana? Nang batin selalu ingat kepada Allah. Maka kedua-duanya ini harus dibawa dalam sembahyang. Zahir batin. Jangan zahir aja, mau zahir aja misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah misalnya, rapi sembahyangnya. Itu zahir. Belum diterima lagi, kayak apa batinnya. Nah, jadi kalau ikam dari rumah misalnya anak sembahyang, wah bagus kalau sampai ke hamba sembahyang bagus Allah Akbar sampai tuntung bagus tapi zahirnya batinnya apa Allah melihat batinnya kayak apa waktu sembahyang tadi batinnya ingatan siapa on Allah kah on kawanan kah minta lihatan kawan kah minta lihat orang tua minta lihat kawan apa pacar kan minta lihat pacar nah hatinya tuh nah dulu sudah menggambarkan misalnya membawa apa membawa sejadah berbalik ke atas lipat bebalang pulang nang hanyarnya keluar ini hanya lokal hanya apa bagian orang dari orang umrah sudah hendak tulak ke masjid tadi bawa sejadah berbalik ke atas kayak itu supaya dilihat orang. Nah ini ketahuan orang ini hari ya ini ya kenapa karena minta bertampai lawan kawan padahal sejadah pun hanyal hanyal penting umrah mau sejadah hanyal begagah dipegang pulang jalannya nah ini berarti apa ini lihat lalu batinnya itu kada diterima zahirnya bagus sembahyang tapi batinnya kada bagus kada diterima sembahyangnya jadi kita melihat aja orang sembahyang wajib binanya bagus zahirnya batinnya kita kada tahu nah jadi masing-masing kita berataan sembahyang atau kayak apa supaya diterima supaya dapat pahala jangan dapat paha aja rugi kita dapat pahala yang paha buang jangan rugi kita supaya dapat pahala anaknya usuk supaya usuk itu kada banyak gerak yang sia-sia dan hati ingat kepada Allah insyaallah. Nah kenapa orang tadi orang yang apa tadi yang mukarrabin tadi
itu syarat sah sembahyangnya. Karena sidin menurut firman Allah, la salata illa alal khasiin. Ada surah apa itu? Al-Mu'min kalau Al-Mu'min. La salata illa alal khasiin. Tidak sembahyang, tidak sempurna sembahyang melainkan amalkan orang itu khusyuk. Dan firman Allah lagi ya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum salatihim khashi'un. Sesungguhnya dapat kemenangan orang-orang mukmin yang adalah mereka itu dalam sembahyang khusyuk. Orang mukmin yang khusyuk dapat kemenangan. Itulah. Nah, jadi sampai di sini. Terlalu banyak kalau harus banyak-banyak, sedikit tapi mantap. Kalau sip, apa tadi coba kita ulangi. Anaknya pertama sampai yang kedua, khusyuk tadi apa? Jangan banyak gerak nang sia-sia. Dan kedua, hati tetap kepada Allah, bawa aja itu terus terang. Insya Allah kita tetap imdad. Nah, cukup sampai sini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman apa yang termasuk dalam kitab ini. Al-Fatihah. Iya karena Allah ya. Amin ya Allah. Allah mazidna ilman pertama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ya sedikit tapi mantap. Banyak mengulik dari reportasnya apa cuma aja kalau ila nabi ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين من سوره الاخلاص والمعوذتين خصوصا الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ثم الى ارواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا واهل الحقوق علينا اجمعين بان الله يغشاهم بالرحمه والمغفره الفاتحه صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله القيوم لا تأخذه سنة ولا تأخذه السماء والشمس والأرض يسبح